এই টুর্নামেন্টকে একটা সমৃদ্ধশালী ক্রিকেট টুর্নামেন্টের উপহার দিয়েছেন। তো শেষ ওভার নিয়ে প্রথম বল পুল করেছেন, আর এখানে কিন্তু হাওয়াই বল লভলিত সিং রয়েছে ওভার দ্য টপ অ্যান্ড গন ফর 6। অপরদিকে রয়েছে কালিম। নেক্সট বল, হাওয়াই বল and all the way it will go for 6। সংখ্যাটাও 80, লস অফ 1। এটা অনেক বড় একটা পাহাড় প্রমাণ রান, সেদিকে কিন্তু আগে যাচ্ছে ডবল 11 দল। এদিকে লম্বা রান আপ ফেস করবেন বিজয়। নেক্সট বল, once again once more it will go for 6 all the way maximum। इस बार संपर्क हुआ है और कहीं ना कहीं 6 रनों के साथ टीम का खाता खोलेंगे यहाँ, और यहाँ महंगे साबित हो रहे हैं तीसरे ओवर में। फिर से एक बार बैक टू बैक 2 सिक्सेस। अगले ओवर की अगर बात की जाए तो अच्छी गेंदबाजी सत्या के द्वारा, और यहां पहली गेंद में फाइनल के ऊपर से पुल। अच्छी गेंदबाजी एक बार फिर से, और गेंद हवा में लेकिन जाएगी बहुत दूर 6 रनों के लिए। यहां